এই যে কুশিয়ার বাগানটা কমসে কম 1 বিঘা জমির মধ্যে আছে। এছাড়া জমিনটা অনেক বড়, 1 বিঘা জমিন। এছাড়া আপনার চারিদিকে ঘুরে দেখান, এই দেখতে পাচ্ছি অনেক বড়। এটা কিন্তু আগে পুরা লম্বা লম্বা এক জায়গার মধ্যে আসছিল, এটা কিন্তু এখন নয়া ছাড়া আছে। আর পুরনো যতটি প্রথমে রয়েছিলাম, এটা কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে আর বাতাস দিছে তো এটা সব পড়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাবেন এইদিকে ফালায়, সব ফালায়, ভরচলা ফালায়, মতলব শুয়ে গেছে সব কিছু। আর বৃষ্টি একদম তছনছ করে দিছে, কিন্তু অনেক সুন্দর। আপনারা এখানে আইয়া দেখতে পারবেন। আর অনেক মিষ্টিও আছে, এটা অনেক মিষ্টি। এটা এই কুশিয়ারটা বিহার থেকে এই জাতটা আনছে। এটা আমাদের কেবিকে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে এই চারাটা দিয়েছিল। বিহার থেকে তারা এই চারাটা মূলত আনছে ট্রেনের মাধ্যমে, আনিয়ে আমরাই দিছি। কিন্তু করছে অনেক লম্বা হয়, এছাড়া অনেক মিষ্টি। আপনারা দেখতে पाচ্ছেন অনেক বড় জমি। सबसे पहला देख सकते हो आप कैसे गन्ना अच्छा से हुआ, और ये बहुत लंबा भी होता है और अच्छा है, उसका साइज़ भी अच्छा है। और ये चीनी के लिए होता है ये गन्ना। हम लोग तो ये मतलब गन्ना तो हमारे उधर खेती होता है ना, ये उत्तर प्रदेश और बिहार में भी खेती होता है। और ये एक्चुअली पहली बात ये देखो, हम पहले हमारे उधर कैसा क्या 1-2 मतलब चारा होता था। ये नया तरीका आया, मतलब ये रिम्पित मेथड तरीका के हिसाब से। मतलब पहला एक गड्ढा कूदा जाता है एक जगह पर, और उसके बाद इसके ऊपर होता है। मतलब एक जगह पर 50 कम से कम चारा देता हूँ हम लोग। देने के बाद कम से कम ये देखो एक जगह पर कितने है, बहुत सारा है। ये पहली साल है ये गन्ना का, लेकिन बहुत सारा है इसमें। इतने मतलब है, ये 1 मीटर जगह पर कम से कम 100 गन्ना होता है, इतना होता है। और ये फ़ायदेमंद भी है, आप चाहे तो कर सकते हैं। ज़मीन तो इसे भी पड़ा है, और क्या है, अच्छा है ये। এই কুশিয়াটা কিন্তু খুব সুন্দর, কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন এটা কিন্তু একদম লাল আর কালো রঙের। আর ওইদিকে যেটা দেখাইছি এটা কিন্তু সাদা রঙের। এটা কিন্তু খুব ভালো একটা জাত। ওই দেখেন খুব ভালো একটা জাতের এই কুশিয়ারটা, আপনারা দেখতে পারবেন। ওইদিকে যেটা দেখাইছি এটা সাদাই, কিন্তু অনেক লম্বা, এটা অনেক লম্বা, কমসে কম 7 ফুট 8 ফুট ওই লম্বা দিকে। এই দেখতে পাচ্ছি কতগুলো লম্বা সুন্দর।